अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डक्की भाई पाकिस्तान के मशहूर और बहुत बड़े यूट्यूबर जिनका इंसिडेंट चल रहा है आजकल, कंटेंट कह लें इसको, कंट्रोवर्सी कह लें, बल्कि कुछ लोग तो इसको पब्लिसिटी स्टंट भी कह रहे हैं। ये जो मुद्दा चल रहा है वाईटी के ऊपर कि डक्की भाई जो है उसकी बीवी अरूब की किसी ने जो है वो एक वीडियो एडिट करके, मतलब कोई नाजेबा वीडियो किसी की उठाई है, घटिया वीडियो उठाई है और उसके ऊपर जो है डक्की की बीवी का फेस एडिट करके उसके बाद उस वीडियो को रिलीज़ किया है, जिसके ऊपर जो है डक्की को बहुत तशवीश हुई और डक्की ने जो है एक वीडियो बनाकर अपलोड किया और उसने ये दावा किया है कि मुझे असली जो है मतलब ईमेल एड्रेस जीमेल तक पहुंचा दिया जाए, मुझे असली जो है वो मेरे गुनाहगार तक पहुंचा दिया जाए। मैं वर्डिंग थोड़ी चूज़ करके, आपको पता जो है ना गाइडलाइन मुझे बहुत ज़्यादा मेरे चैनल के ऊपर आ जाती है। खैर, तो उसने कहा कि जो शख्स मुझे जो है वो मेरे मुजरिम तक पहुंचा देगा कि ये इसकी तरफ से हुआ है, उस पहुंचाने वाले शख्स को मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। अच्छा, यहाँ काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि डक्की ने ये स्टंट जो है वो पब्लिसिटी के लिए किया है, पब्लिसिटी स्टंट किया है, वो ये चाहता है। और अच्छा, वैसे एक चीज़ है कि डक्की ने पिछले अरसे में, पिछले कुछ दिन पहले जो है उसने, कुछ दिन तो नहीं, खैर कुछ महीने हो गए, आई थिंक 2-3 महीने हो गए, उसने एक स्टंट किया था अपने टिंड करवाने का, अपनी गंज करवाने का। वो भी लोगों का कहना है कि एक पब्लिसिटी स्टंट था और ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना ये है कि डक्की जो है वो एक IT एक्सपर्ट है और पाकिस्तान का बड़ा नाम, यूट्यूब के ऊपर सबसे तकरीबन बड़ा नाम पाकिस्तान का, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ गेन करने वाला चैनल। हालांकि मुझे नहीं पता, बहुत से लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, मैं नहीं देखती। कभी कभार किधर कोई वीडियो ऐसी मुझे लग गई अट्रैक्टिव, मैंने देख ली, वरना मैंने आज तक उसको सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा और मैं नहीं देखती। सबकी अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, मैंने उनको आज तक नहीं किया सब्सक्राइब, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, डक्की भाई हो गया, इनको मैंने नहीं सब्सक्राइब कर रखा। डक्की भाई का जो शुरू का कंटेंट है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं बिल्कुल भी उनको देखना पसंद नहीं करती थी और शायद इसलिए। और अब जो है उनके व्लॉग मुझे इंटरेस्टेड नहीं लगते, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बहुत से लोगों को उनकी फैमिली, उनके व्लॉग सब कुछ बहुत पसंद है, लोगों ने पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो इतना बड़ा चैनल जो है, मुझे, जैसे मैं अपने पर्सनल यहाँ पर जो है वो ओपिनियन रखूँ, तो मुझे नहीं लगता कि डक्की ने ये पब्लिसिटी स्टंट किया होगा। कि इंसान जो है ज़बान का जितना गंदा हो या अल्लाह ना करे जैसी उसकी नेचर हो, जो भी, अब तो खैर नेचर नहीं लगती उन लोगों की ऐसी, ऐसा लगता है कि वो एक जो है कंटेंट को चलाने का था सब कुछ, जो स्टार्ट में डक्की की लैंग्वेज या जो कुछ भी थी, या उसकी रोस्टिंग का शायद यही तरीका उसको आता हो। खैर, बहरहाल, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई शख्स, खुदा ना खास्ता, मैं डक्की की बात नहीं कर रही, वैसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, कि घटिया से घटिया शख्स भी होगा तो वो पब्लिसिटी स्टंट में अपनी बीवी, माँ, बहन, बेटी, किसी के लिए ऐसी चीज़ कभी भी नहीं करवाएगा। यहाँ कुछ लोगों का कहना ये है कि डक्की ने ये सब इसलिए करवाया है कि उसके पास फ़िलहाल कोई कंटेंट नहीं है, तो वो सब कुछ इसलिए कर रहा है। हालांकि एक शख्स जिसको डेली के 1 मिलियन व्यूज़ पड़ते हों, बल्कि 24 घंटे में तकरीबन 2 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं उस शख्स के, तो उसको क्या पड़ी कि वो इस किस्म का स्टंट करेगा। अच्छा, सितारा यासीन के मामले में भी ये बात काफ़ी लोगों के मुंह पर थी, बल्कि अब भी काफ़ी लोगों के मुंह पर है। उनका कहना ये था लोगों का कि दोनों बहनें मिली हुई हैं और ये पब्लिसिटी स्टंट है, उन लोगों को ये लगता था। लेकिन अब तकरीबन 1.5-2 साल गुजर जाने के बाद रियलिटी खुलती है और पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लोगों को भी मुँह पर जवाब मिल जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ मुझे नहीं लगता कि डक्की ने ये पब्लिसिटी स्टंट किया है। इंसान जितना भी गिर जाए, इतना भी नहीं गिर सकता यार, इतना भी नहीं गिर सकता कि अपने ही घर, वैसे तो ये घटिया हरकत अक्सर लोग, अमूमन लोग जो है वो दूसरों के घर की औरतों के साथ करते हैं, मतलब वीडियो लेकर, पिक्चर लेकर और किसी की वीडियो पे एडिट करके। ये तो आजकल बहुत आसान है, आप सबको पता है, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, ऐसे जो है आजकल बहुत सारे जो है मोबाइल्स में फ़ीचर्स आ गए हैं, एडिटिंग में आ गए हैं, AI से बहुत सारा काम लिया जाता है, तो एडिटिंग बहुत ज़्यादा आसान है। पिछले दिनों मैं सुन रही थी गाने, जी कुछ सॉन्ग्स थे जो इमरान खान साहब गा रहे हैं, वो मुझे किसी ने वीडियो शेयर किया, तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा यार ये इमरान खान गाने गा रहा है। तो मुझे बताने वाली जी कह रही, हाँ बिल्कुल, ये देखो ये सॉन्ग भी उनका, वो सॉन्ग भी उनका। और उसके बाद वो खुद ही हंस रही थी और कह रही थी, नहीं ये जो है ना वीडियो मुझे कहीं मिली है, पता नहीं टिकटॉक पे, पता नहीं इंस्टा पे, कहाँ मुझे भी ये वीडियो मिली है और ये जो है AI से क्रिएट किया जा रहा है। आजकल ये चीज़ें AI से बनाई जा रही हैं। तो खैर, आजकल तो ये तमाम चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि
कुछ घटिया लोग जो हैं दूसरों की माँ बहन बेटियों के लिए हरकत कर लेते हैं, लेकिन यकीन करें मुझे नहीं लगता कि वो घटिया शख्स भी कभी अपनी माँ बहन बीवी बेटी के लिए हरकत कर सकता है ना, वो भी नहीं कर सकता। तो ये शख्स क्यों ऐसा करेगा? इसने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, लेकिन रोस्टिंग की हद तक की है। मुझे अभी तक नहीं पता कि इसने किसी के साथ कोई इस किस्म की घटिया नीच हरकत डक्की ने की हो, किसी की कोई इस किस्म की पिक्चर कोई वीडियो रिलीज़ किया हो, बनाया हो, या इस किस्म के मैटर के अंदर किधर कोई गंदगी की हो, या उसकी अल्लाह ना करे कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो। जैसे कि हम काफ़ी बड़ी यूट्यूबर्स जो हैं उनके बारे में अक्सर सुनने में मिल जाता है कि भाई इन्होंने फ़लाँ वक्त पर ये जुर्म या ये गुनाह किया था, तो ये ब्ला 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 सारी चीज़ें। तो डक्की से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ मुझे सुनने को नहीं मिली है। तो खैर मेरे कहने का मतलब ये था कि घटिया से घटिया शख्स भी होता तो ऐसी हरकत नहीं करता, और डक्की तो यकीनन इतना घटिया नहीं है। हाँ, रोस्टिंग उसकी थोड़ी सी गंदी होती थी, तो वो वही बात आ जाती कि पर्सनल चॉइस आप सुने या ना सुने। खैर उसके बदले भी लोगों ने डक्की को अच्छा खासा रोस्ट किया। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ भी सुनने को मिली कि भाई डक्की की बीवी की जो वीडियो थी जिसको एडिट किया गया था, वो वीडियो दरअसल जिस लड़की की थी, वो लड़की उसका अकाउंट वहाँ तक जो है डक्की पहुँच चुका है। असली वीडियो क्या थी वो डक्की पहुँच चुका है वहाँ तक, यानी कि एक पक्का सबूत ये भी मिल जाता है आवाम को, ऑडियंस को, कि ये डक्की की बीवी नहीं थी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि देखो डक्की को कम से कम ये चीज़ वायरल नहीं करनी चाहिए थी। उसके मतलब उसकी बीवी के लिए अगर किसी ने क्रिएट की भी थी तो वो एक छोटे से पैमाने पर, मतलब एक छोटे से चैनल से कहीं की होगी, उसके चंद सौ या चंद हज़ार व्यूज़ होंगे। लेकिन डक्की ने जब इसके ऊपर बात की है, अपने वीडियो के अंदर आकर बात की है, तो उसके व्यूज़ जो हैं वो घंटों के हिसाब से बढ़ते हैं और 24 घंटे के अंदर 1 से 2 मिलियन को क्रॉस कर जाते हैं। तो इस शख्स ने इस चीज़ को खुद हवा दी है, इस मामले, इस मुद्दे को खुद हवा दी है। तो यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि देखें, आप किसी भी जगह से, किसी भी छोटी सी जगह से कोई भी चीज़ रिलीज़ कर देते हैं, उसको वायरल करने के लिए फिर सिर्फ डक्की का ही चैनल नहीं, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर कोई भी उठाकर फिर इस चीज़ को पोस्ट करता है, फिर रीपोस्ट होती है और रीपोस्ट होते होते वो वायरल हो जाती है। बस ये फ़र्क होता है कि डक्की ने उस चीज़ का एकदम बहुत जल्दी कर लिया। जैसे उसको इन्फो मिली है, उसने फ़ौरन इसके ऊपर जो है कार्रवाई की है, वीडियो भी बनाई है, इनामात भी रखे हैं, और आई थिंक IT टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, कुछ लोगों, कुछ इदारों को भी इन्वॉल्व कर दिया है। लेकिन अगर वो इस चीज़ को नहीं करता, ख़ुद से नहीं बोलता, और ये चीज़ ज़्यादा वायरल होती, तो ज़्यादा जो है चांसेस ये थे कि लोग बुरे ख्यालात रखते, अपने बुरे ओपिनियंस रखना शुरू कर देते कि देखो इसकी बीवी ऐसी ऐसी ऐसी, क्योंकि हर एक को नहीं पता चलता कि ये जो है एडिटिंग है या ये AI से की गई चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से आजकल के पढ़े लिखे दौर में अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसके ऊपर मट्टी पाव वाली कहानी करने के बजाय उसके लिए उठकर इक़दाम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और कानून की मदद लेनी चाहिए, और जो कुछ आप अपनी बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली के बचाव के लिए कर सकते हैं वो करें। वही बात है ना कि अगर आप किसी को तकलीफ़ नहीं दें, किसी को परेशान ना करें, ठीक है, और अपना बचाव करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, तो आप सब चीज़ें जायज़ कर रहे हैं। हाँ, अगर आप खुद भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आपके साथ ना हो, फिर गलत है। खैर जनाब, ये तो डक्की भाई और उनकी बीवी अरूप से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा उसके ऊपर बात थी। उसके बाद आज जनाब मैं बड़ी शौक हो गई, बड़ी हैरान रह गई। पहली बार आई थिंक, हाँ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आप लोगों को याद हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, पहली बार कौसर ने सितारा को कुछ भेजा जिसके लिए साजिद भाई ने भी लिखा कि कौसर ने सितारा को सरप्राइज़ दिया। आई थिंक ऐसे ही थंबनेल है उनका। तो वाकई अगर पहली बार भेजा है तो किसी सरप्राइज़ से कम नहीं है। और अच्छी बात यह है कि सितारा की अच्छाई आहिस्ता आहिस्ता कौसर के दिल में भी घर कर गई है। यहाँ काफ़ी सारे लोग थे जो कहते थे कि कौसर का पहला बच्चा जब हुआ था तो उन्होंने कहा था सितारा ने उस बच्चे को कंटेंट की खातिर सिर्फ घुमाया है, दिखाया है, ये किया है, वो किया है, उसको बर वक्त टाइम से जो है वो डॉक्टर के पास नहीं पहुँचाया, उसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ये किया, वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर इस बात में रत्ती बराबर भी रियलिटी होती तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, क्या कौसर अपनी इस डिलीवरी के लिए सितारा के पास आती? कभी भी नहीं आती, क़तन नहीं आती। एक औरत सब कुछ सह सकती है, अपनी औलाद के लिए जुल्म नहीं सह सकती, अपनी औलाद के लिए नाइंसाफ़ी ज़्यादती नहीं सह सकती। एक औरत भूख बर्दाश्त कर लेगी, ज़िल्लत बर्दाश्त कर लेगी, अज़ियत बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बच्चे को इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए वो खुद जो है वो अपने ऊपर सब सह लेती है। तो यहाँ एक माँ जो कि कौसर है,
وہ اگر سچ میں ستارہ نے اس کے بچے کے لیے کچھ برا کیا ہوتا اس کے پہلے بچے کے لیے، تو کبھی بھی ستارہ کو دوسری ٹائم جو ہے وہ اپروچ نہیں کرتی، اس کے پاس نہیں آتی، اس کی ہیلپ نہیں لیتی۔ دیکھو اس کے گھر میں آ کر رہنا، ٹھیک ہے، ڈیورنگ پریگننسی اس کے گھر میں آئی ہے رہی، اسے اگر کوئی ڈر ہوتا تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، جیسے کہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں یا ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ سوتن نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بالکل بھی ستارہ نے ایسا کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ اچھا یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا وہ کانٹینٹ کے لیے سب کچھ کر سکتی، تو اس کے پاس اتنا اچھا موقع تھا، اگر اللہ نہ کرے وہ انسان کی جان کی قدر نہیں کرتی، جیسے کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے پہلے بچے کے ساتھ جو ہوا وہ جان بوجھ کر کیا گیا، اللہ نہ کرے ایسی چیز ہوتی تو اس بار بھی ستارہ کے پاس موقع تھا، لیکن کوثر ستارہ کو اچھے سے جانتی۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بہت قریب سے اور بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ کی بہت ساری اچھائیوں کو ایڈمائر کرتے ہیں، آپ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ کبھی جو ہے وہ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرنا، کسی کو اچھا ماننا پسند نہیں کرتے ہیں، یا کسی ڈر سے بھی نہیں پسند کرتے ہیں، لیکن اندر اندر وہ آپ کو ایڈمائر ضرور کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اس بندے میں آج تک میں نے کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں دیکھی، تمام گڈ کوالٹیز دیکھی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کوثر نے ستارہ کے اندر تمام جو گڈ ہیبٹس دیکھی ہیں، اس کی اچھائیاں جو کوثر کے ساتھ یا جو لوگوں کے ساتھ ہیں وہ دیکھی ہیں، تو یہاں پر ستارہ نے اپنا ٹرسٹ بلڈ کیا ہے کوثر کے اوپر، اور وہ ٹرسٹ اس نے کمایا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ اپنی پریگننسی، پورے مہینوں کی پریگننسی لے کر وہ بندی گئی ہے، اس کو ستارہ سے ذرا ڈر نہیں تھا، ذرا جھجک نہیں تھی، ہاسپٹل ہر چیز کے اوپر اس کو ٹرسٹ تھا، اس نے پہلے بھی کیا تھا، پچھلے بچے کی باری بھی، اس باری بھی اس نے ستارہ کے اوپر پورا ٹرسٹ کیا ہے، اپنا آپ، اپنا بچہ ہونے والا ستارہ کو سونپا ہے، اور اس نے اس بار ستارہ کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اچھا سلوک رکھا، اچھے سلیقے سے رہی، اور میں بھی یہ چاہوں گی، یقیناً آپ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ اسلام آباد میں ہی رہے، اچھے سے رہے۔ ساجد بھائی اس کا بھی خیال رکھیں، ستارہ کا بھی خیال رکھیں، دونوں فیملیز اچھے سے چلیں، ہم ان دونوں کے اچھے ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب ستارہ جو ہے وہ اس بچے میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں رکھتی، یقین کریں ستارہ نے جب ابراہیم کو گود میں اٹھایا، اچھا نام بھی ماشاءاللہ کتنا پیارا رکھا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے مصطفیٰ اور ابراہیم، مجھے یہ دونوں نام بہت پسند ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ان کی اس میں دیکھا جائے شجرہ نسب میں تو حضرت ابراہیم جا کر ان کے دادا ہی لگتے ہیں، تو اس طرح یہ دونوں نام جو ہیں بہت خوبصورت ہیں، اور درود میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم پر بھی ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہم لوگوں کو واضح طور پر اس کی تاکید کی تھی کہ آپ نے درود جو ہے، سلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی پڑھنا ہے۔ اچھا اس کی بھی ایک ریزن ہے، بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں، یا میں بتا دیتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے کر گئے تھے، اور وہاں آسمانوں میں جب انہوں نے معراج شریف کی تھی، جنت اور جہنم دیکھے تھے، اور کافی سارے معاملات وہاں کے دیکھ کر آ کر بتایا تھا لوگوں کو، صحابہ کرام کو، تو وہاں ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی ہم سب مسلمانوں کے اوپر سلامتی بھیجی تھی، سلام بھیجا تھا، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی خوشی ہوئی تھی، اتنا ان کو یہ چیز اچھی لگی تھی کہ میری امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہیں، اور اتنی ان کو اس چیز کی خوشی ہوئی تھی، اتنا ان کو یہ چیز اچھی لگی تھی، ان کو لگا تھا کہ بھئی اتنی ایک طرح کی ایک بہت بڑی رسپیکٹ فیل ہوئی ان کو، اور انہوں نے اس سلام کے بدلے اپنی پوری امت کے اوپر لازم کیا ہے۔ یہ جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، یہ پوری امت کے اوپر لازم کیا ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے جب مجھ پر سلام بھیجنا ہے تو حضرت ابراہیم پر بھی سلام بھیجنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ان دونوں کے ناموں سے ریلیٹڈ یہاں مجھے درود کے ساتھ یاد آئی، تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں، شیئر کروں یہ چیز بھی۔ اچھا تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، جب بھی ستارہ اس کو گود میں اٹھاتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، تو ایک ممتا سی فیل ہوتی ہے، ٹھنڈک سی فیل ہوتی ہے، اور اس بندی کی ایکسپریشنز آپ لوگ دیکھ لیں، وہاں پر کہیں پر بھی ذرا سی بھی بناوٹ نہیں ہوتی، ذرا سا بھی دکھاوا نہیں ہوتا۔ تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دکھاوا، یہ ڈرامہ ہے، یہ سارا کچھ ہے، تو آخر سے ڈرامہ کتنے دن چلتا ہے؟ آپ سب کو پتہ نا، ایک سوپ ہے، اس کا بھی ایک اینڈ ہوتا ہے نا، اس کا بھی ایک دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ خیر جناب، اس کے علاوہ بابر والوں کا جو ہے آئی تھنک موو دیکھیں، یہاں پر آ کر میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ مجھے لگتا ہے کہ بابر اسلام آباد شفٹ ہو رہا ہے، اور اس کا بھائی جو ہے ڈی وہ بھی اپنی چھمیاں کو لے کر کراچی شفٹ نہیں ہو رہا، وہ وہیں رہے گا یجمان میں،
اور بابر جو ہے وہ اسلام آباد میں رہے گا اور فاطمہ ان کے ساتھ ہی اسلام آباد میں رہے گی، تو ڈی ڈی جو ہے وہ دونوں فیملیوں کو وہیں سے ڈیل کر لیا کرے گا. لیکن جو ہے وہی بات ہے کہ یہ چیز آ کر پبلک میں ایکسیپٹ بھی کی. ڈی ڈی نے آ کر کہا کہ بابر کا جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ ہونے کا پلان تھا اور اب نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بھی سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کتنی سی ریئلٹی ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اس کے بعد یہی اقدام کیا جا رہا ہو، کیونکہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اسلام آباد یہ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کتنی سی ریئلٹی ہے، کتنی سی اچھائی ہے. ایک چیز یہ بھی ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ یوٹیوب سے اگر ہماری انکم بند ہو گئی تو اس کے بعد ہمارا جو باقی کا پہلے کا بزنس تھا، فوڈ پانڈا وغیرہ یا سب کچھ جو کچھ بھی ہے، تو کراچی میں ہی چلتا ہے. ٹیلرنگ وغیرہ یہ کرتے ہیں، کھانے بنا کر سیل کرنا سب کچھ، تو وہ پھر کراچی میں ہی ان کا چلتا ہے. وہاں ان کی کئی سالوں کی رہائش ہے، کئی سالوں کا رہنا، کئی سالوں کی جان پہچان ہے. یہاں ان کا اتنی جان پہچان نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی جو ولاگنگ ہے وہ یہاں کیسی چلے گی بنسبت کراچی کے. تو اس لیے یہ سوچوں میں ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، اور ان سے کوئی فیصلہ ہو نہیں پا رہا. زیادہ ان کا جو ہے وہ رجحان یہی ہے کہ یہ اسلام آباد کی طرف شفٹ ہو جائیں. اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا سچائی نکلتی ہے، کیا حقیقت نکلتی ہے. کیونکہ ڈی ڈی وہ شخص ہے جو پبلک میں آ کر کچھ بھی کہے تو اس کا کبھی بھی ٹرسٹ نہ کیا جائے، کبھی بھی بلیو نہ کیا جائے. وہ ہمیشہ آ کر اپنے مقصد کے لیے ہر چیز کو کنٹروورسی بنا دیتا ہے، ہر چیز کو کنٹینٹ کے لیے یوز کرنا وہ جانتا ہے. تو وہ اس کا نہیں پتا کہ اگر اس نے کہہ دیا اسلام آباد نہیں جا رہے تو نہیں جا رہے. ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اصل کہانی یہی ہو کہ لوگوں کا دھیان نہ ہو. خیر جناب، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.